Fala aí galera, hoje trazendo aqui pra vocês um gameplay de Signifier, que é um jogo de investigação. O pessoal da Hall Fury mandou aqui pra mim. E vamos dar uma olhada aqui, vamos começar novamente um jogo. E começar aqui o capítulo 1 pra vocês darem uma conferida. Isto não é um cachimbo. Então, pesquisa de IA, a influência das redes sociais e a tecnologia de digitalização de cérebros levaram a 3 importantes desenvolvimentos. A criação da TSB, cuja missão é manter as estruturas democráticas a salvo do abuso da tecnologia, regulamentações internacionais complexas sobre a digitalização cerebral que protegem dados confidenciais, a tensão inegável entre as maiores economias do mundo após as novas descobertas da IA. Nesse contexto, o projeto Dreamwalker, que realiza pesquisas acadêmicas sobre a mente humana por meio de tecnologias de digitalização cerebral auxiliadas pela IA, está sob escrutínio. Você teve que fazer um acordo de colaboração com a nova TSB para manter Please a sign right here. pesquisa ativa. Let me take a picture of you with the box. A picture? Why? It's part of the protocol. Oh, okay. I don't need to remind you how sensitive the material is. I know. Thanks. Good. Take care. Lembrando que é um jogo de narrativa e também investigação. Acho que tá um pouco alto. Deixa eu dar uma arrumada depois. Então os objetivos aqui, investigar a caixa. Nossa, parece que o cara tava pelado, né? A calça dele que é amarela. Russell, did you receive it? It just arrived. Good. Listen, priority is to find the real cause of death. Early reports indicate suicide, a drug overdose, but I don't buy it. It doesn't make sense. She was too important and the timing was odd. She was a lawyer at GoAT, right? More like the vice president. Oh. Okay. Yeah. So now you see how deeply in trouble you'd be if anything leaks out. You're putting me in a tough spot here, Tom. Not if you're careful, Russell. Just make sure nothing leaks out. Why not wait for the full autopsy? Why do you need me? We need to move faster, and if there's something bigger going on, we need to investigate it. This is a one-time chance to catch them. GoAT has been dodging us for way too long. So you want me to spy on them through her memories? No, I just want you to find out how she died, which is legal. But if I'm right, it will take us somewhere nasty. I know there's something off. We just need to find out what. All right. I'll do what I can. Good. Remember, it's because of these people we're here in the first place. Well, we don't know anything yet. We will, Russell. I've been in this for too long to know it's not just suicide. You'll see. So, I've given you access to her apartment on Stratford Avenue. They're about to wrap it up over there, but Detective Stan Becker's waiting for you. He knows you're coming. If you want to investigate the real place, you should head out there now. All right. I'll check it out. Okay then, I'll leave you to it. Don't keep Stan waiting, and keep me posted on anything you find. Sure. See ya. Tá, então vamos investigar aqui a caixa. Então vamos dar uma investigada aqui na foto da tia. Opa, girei errado. Eu acho que é um jogo que até funcionaria bem com VR, cara. Ah, ok. Então nós temos aqui algumas coisinhas, vamos ver aqui. Então temos o caso aqui. Então a Joana Cast, 39 anos, casada, nenhum filho, vice-presidente da GoAT. Informações do caso. Ela foi encontrada morta no apartamento, overdose de medicamentos. O marido encontrou ela. O último post do Facebook em 2014, 2016, não usa muita rede social. E por isso aí vai. Então a véia morreu. Opa. Eles falam que é um jogo assim que você vai poder mexer com algumas dimensões. Vamos ver aí como é que vai funcionar. Digitar o relatório. E temos uma coisa mais moderna aqui. O que é isso aqui? Vamos encontrar o Stan no apartamento da tia. Como é que sai daqui? Eu nem sei onde eu estou. Ah, estamos... Ah, tem apartamento da Joana. Ok. Vamos lá, vamos investigar o tiozinho. Colei na base. Tom said you'd come. Ah, o Batman. Feel free to take a look around, but don't touch anything. And let me know if you have any questions.
Tá, então o jogo é tipo você ser um detetive, basicamente. Looks like where the body was. Nossa. Gizak sleeping pills. You need a prescription for these. O corpo não tá mais Bloody aqui. footprints. She probably stepped on the broken shards. Vomit. Broken. Looks like something was thrown at it. Então a gente tem que resolver o mistério aqui. Que doideira. Another broken mirror. I don't think it's a coincidence. Eu acho que ela estava se batendo. Tem uma Looks máscara. like an expensive mask. Então a tia tinha uns segredinhos. Vamos ver o que esse cara vem falar pra mim. Go AT's new project. Yeah? Teorias? Do you have any theories about what happened? It's a little early yet, but everything points to suicide. There are lots of loose ends as to why, especially considering who she was. Her laptop, for example, is gone. We haven't been able to find it, so who knows how deep that thing goes. Even so, I don't think there's a possibility someone sneaked in and forced her to take some pills somehow. But don't take my word for it. We don't even have the full autopsy report yet. Quem encontrou foi o marido. Nossa, o jeito de selecionar o bagulho aqui é meio embaçado. Vamos, tio. Oxe. Who Opa. found her? Didn't you get the report? It was her husband. Do you know anything else about him? His name is Alex. Pretty average guy. Fitness trainer. The victim had kicked him out a few months ago. They were about to get a divorce. He came by to pick up some stuff he'd left here. Could he have been angry about the divorce? Yeah. But as I said, she'd been dead for at least 6 hours before he got here. So if somehow he forced her to take an overdose over the phone, then yeah, he could have done it. What time did he find her? The morning after, and called right away. The security cameras corroborate the time he arrived, so we don't have any reason to suspect him. Did she leave any children or family? No, no children, no brothers or sisters, foreign parents that she didn't see much. For now, that's all I know. And a husband. Pretty regular corporate profile, if you ask me. Thanks. No problem. Generative design and automated construction. Então é meio no futuro isso aqui, olha os... Quite a view. Probably her last meal. Isso aqui era um apartamento bem modernão. Clearly she'd been drinking. Eu acho que já não tem muito mais Looks coisa like where aqui. the body was. Ela vomitou, ela bateu nos Quite a bagulho. view. Então volte pro laboratório e use a máquina Dreamwalker para entrar nas últimas memórias da Johanna. Ok. Vamos voltar. Eles falaram que não é um jogo muito longo. Assim, mas falaram que é um jogo interessante. Então vamos dar uma olhada aqui na No máquina. disk uploaded yet. Vamos colocar o disco dela aqui. Upload is ready. Agora vai. Evie, ready? Yes. Okay, good. Please operate on patch 1.2. And scan for the latest memory you can find, ideally just before her death. Understood. Agora começa a doideira. So Realm. this is when she died. Então ela tá revivendo a memória dela. Nossa, que doideira, mano. Reconstructing glass from memories. I don't think we'll ever get it right. Interesting glitch on the clock. Hello there, Joanna. Nossa, que doideira, mano. Lots of missing information here, Evie. This doesn't seem to be the right moment. Yes. I wasn't able to pinpoint any further coordinates.
Objective data is incomplete. Reasons? High emotional state. She might have known she was going to die. Is there enough data to reconstruct a subjective state of the memory? Yes. Good. I'll enter the subjective state and see what I can find. Então a gente pode... Subjective reconstruction was successful, but I couldn't interpret all data. It's fine, Evie. Subjective interpretation is tough for any AI. Even a special one like you. Tem barulho ali. That ladder goes down to the first floor. Tá, vamos ver aqui. Ué, tem uma criança Could aqui? this be her as a child? Tô vendo esse barulho aqui. It belongs somewhere in the memory, but I cannot interpret it. I need to know what it is and where it belongs. All right. I'll study it and put it in the right place. Como é que faz isso aqui? Nossa, é difícil, mano. Deu? Dados brutos. Não, peraí. Não, não, não. A gente pode recolher ele. In the objective, adult version of her isn't represented. Only her shadow. Nossa, meu Deus, que coisa doideira. Pera aí. What the hell? Só que eu não entendi o que é isso aí ainda. Nossa, sei lá, mano. Tô boiando mais que o Batman com isso aqui. Tá. Evie, do a match with clock data at this spot. Eita lasqueira. Could mean so many things. Ah. Nossa, meu Deus, que jogo maluco é esse? Eita lasqueira, onde eu tô indo? Aqui já é uma outra memória. Picture of a dog. Following her? Eu não entendi muito bem. Reminder. At your discretion, I can momentarily free memory and processing power to deliver more accurate feedback. Processing. I can't interpret the new raw data, but the spikes in the readings suggest an intense, violent moment. Her laptop. If it's in the objective state as well, then somebody did take it. Her laptop. Tá, ali tem uns coisas meio louca. A spider web. No way out. Nossa, mano, o que tá Water is acontecendo? running. Caramba, que jogo tenso, velho. Nossa, eu tô boiando, velho. Sei lá o que eu tô fazendo. Tá, eu entendi que tem... Aqui acho que é pra descer, né? Pera aí. Ah, mano, pera aí. Her laptop. If it's in the objective state as well, then somebody did take it. Picture of a dog. Following her? Nossa, eu tô boiando aqui. Picture of a dog. Following her?
Talvez a gente pode voltar. Maybe this is the right moment. Eu voltei no quê? Não, peraí. Glass always gives Evie trouble. Nossa, eu não faço ideia do que eu tô fazendo. Nobody here. Porque eu mudei a dimensão, né? Night. Nossa, mano, o que tá acontecendo? So the laptop was here. She even took the time to write something. So the laptop was here. She even took the time to write something. Tá, a gente já cifrou aqui a parte do notebook, mas deve ter alguma coisa aqui que tá travando a gente. Eita! Sounds close. Maybe in the objective state. Peraí, deixa eu ver se é isso aqui. Evie, do a match right here with a mirror being violently broken. Oh. Ok. Então a gente tem o... No mirror. The water is running. Processing. At this time, I don't have any useful feedback. The water is running. Opa! What's this hand doing here? You were right, Tom. She wasn't alone. Should be good enough evidence to keep him satisfied for now. Should I shut down the simulation? Please, go ahead. Understood. Shutting down in 3, 2, 1. Tá. Hey, Russell. Any good news? It wasn't a clear reconstruction, but I managed to get some objective evidence. There was a clear hand next to her, just when she was lying on her bed, and the pills were all over the floor. So it seems you may be right. There was definitely somebody with her. A hand. That's all you could find. Well, Tom, I'm just getting started. Her last memories are fuzzy, and that's probably because of the psychological stress she was under. The fact that she wasn't alone is a good start. Yeah, good to know. But we need to know who it was so we can do something about it. I'll keep looking, Tom. Let's just hope the rest of the memories are in better shape. I hope so. Did you find anything else? I saw her laptop. I could hear her typing something. You guys didn't find it at the crime scene, did you? Somebody did take it. But whoever did is a ghost. We saw the security cameras. There was no one. All right, this is getting interesting. What else did you see? I saw a lot of other things. I just need to understand her unconscious better. It's fine, Russell. Just keep looking, but I need something else from you. We need to get into her private email. The password. We were able to hack the words, but there are 3 numbers at the start that we don't know. We have only a few shots at this, so that's why I need you. Her password? I'd like to avoid that. Listen, Russell, we're here precisely to avoid tech industry fuck-ups like in the past, and finding the password is aligned with that goal. You're here because of that. My research had nothing to do with all of it. Russell, just send us the scan and inspection report as legally required, and there will be no issues, I promise. We're counting on you for this one. The password ends with Namus. N-A-M-A-H-S. But it's preceded by 3 numbers. We have 3 to 4 tries with this password at most. So when you have something, call me. It's not that simple. There are major consequences. I'll wait for your call. Bye, Russell. Damn it. Tá bom. Descobrir os 3 primeiros dígitos da Johanna. Tem mais algumas coisas pra cá, né? A gente pode voltar na simulação. Tem algumas coisas. I really need a new partner. Hard to replace Carl, though. Carl liked to read this nonsense. I never figured out how such a great scientist was able to pour so much time in reading clickbait articles. He once said he could draw global connections through them. Estou sendo processada pelo meu bebê. Nossa, quanta besteira. Ok.
Os controles são um pouco estranhos. Eu acho que dá pra entender. Agora, como é que eu vou encontrar a senha da cretina? I need to start over again. Ah, ok, doutorzinho. A gente... Finding a password will take time. I better leave Evie working on it. Como é que eu faço isso? Upload is ready. I've got nothing to put in there. Okay, Evie. We need to find that password. But most importantly, how and why she died. If you can isolate memories or dreams that may have a connection with the password, or emotional patterns similar to those of her death. A deep search is needed to find such patterns. It will take time. Yeah, I know. I could use some rest anyway. Understood. Search will run overnight. Optimize the processes as much as you can. Good night, Evie. Thank you. Good night. Tá bom. The search will run overnight. Então acho que eu posso dormir, então. Ah, tem a minha casa. Nossa, a casa é igual à casa da mulher. Home sweet home. Tá, vamos dormir logo, ué. Que a casa... Se alguém não vir pegar a gente, tá bom, né? Ah, a gente tá dormindo. Nos rolê louco. Dragão passando. Nossa, o jogo é muito drogado, cara. É interessante, mas ele é meio drogado. Tá dando pra entender, né? Apesar de mudar as dimensões é um pouco estranha no VR, mas... Enfim. Oxe, tem um cara vindo ali. Fuck. Ih, rapaz. Tem alguém ali do apertamento aqui. Capítulo 2, o disco. Eu só não quero ir muito longe pra não zerar o jogo no vídeo só. Porque o objetivo aqui do vídeo é só mostrar o jogo, galera. Eu não quero zerar ele. Eu quero que vocês After her descubram mother died, we haven't been very close. esse mistério She por si blames só. me for not being close enough, I think. For being too focused on my work. Especially during my wife's last days. Laura's backpack. She's had it since high school. A note from Laura. Oi, pai. O quê? Estou batendo o quê? Uma carteira? Não. Estou batendo na sua porta outra vez. Um debate... Não... Ah, então foi a filha dele que passou aí no último dia. Ok. Última noite. At this hour? Opa, deixaram um envelope. Nossa, o jogo é um detetive mesmo. E aí... Ela foi... What is this place? What have Ela- you got me into, Tom? Ela foi assassinada, veja por conta própria, eu sei que você pode reconstruí-la. Alguém deve ter forçado ela horrível assim. Ela não era assim, o assassino deve estar por lá, você precisa expô-lo. Ela não merecia isso. Peraí, deixa eu ver só o que tá escrito ali, meu Deus do céu, objetivos. Não confio em ninguém, tenho informações muito confidenciais, um amigo. Isso aí não é... muito bom, né? Mas a gente pode voltar agora pro laboratório e tentar analisar as fotos. Hi, Evie. Before asking about the overnight scan, I need to get a letter scanned. Anything you can find on it is useful. Understood. Please leave it in the scanning hardware, and I'll do my best. Acho que é isso aqui, ó. Okay, here it is. Please see if you can match that picture with anything. It's urgent. Understood. And if there are any fingerprints or any other clues you can extract. I'll start with the picture. I have hardware limitations for most other tasks. Yeah, I know. I'll build a decent scanner soon. Meanwhile, I'm sure my little project can be of some use. I will try. That's all I ask. So, anything interesting on the search last night? I found 2 parts of her lifeline that may help you.
but only one is fully reconstructed. This one is a childhood memory that seems to be connected not only to the password, but also to her adult life. The other one is a recurring dream that started about 1 month ago, virtually every night. I'll need to brute force my way to a reconstruction for this dream. I'll notify you when I have something that can be uploaded. Interesting. Upload the childhood memory in the meantime, and keep working on that dream. Evie, please activate the control panel Carl was working on. It might be easier now that we have more than one memory available. Understood. And letter scan is in process. Nothing found yet. Thanks. Keep me posted. Então nós temos aqui a linha da vida, cara. Que doideira. Agora vamos mover aqui. Acho que eu tenho que ir até ali, né? Então, Control panel 1.2 is activated. Nossa, mano, que doideira. Evie, what song is this? Searching. I can't find a match in online databases. Maybe her parents? Maybe her parents? Eita! A time warp. The control is near the door. Happy memories are always saved in a special way. A time warp. The control is near the door. A time warp. The control is near the door. Peraí, deixa eu ver se eu consigo... Tá, eu acho que eu tenho que ver como é que eu desenvolvo isso aqui, meu Deus do céu. Nossa, cara, é muito bizarro, mano. What are you looking at, Joanna? Another failed glass attempt. Although now it reaches further into its surroundings. Glass, mirrors. So many old superstitions exist about them. They are so impossible to interpret subjectively. É só um espelho, meu Deus do céu. Tá, vamos... Vamos entrar no modo... Modo subjetivo aqui. Eita lasqueira, olha isso. Could be a defense mechanism. Most likely. In current patch, they are unfiltered by default. Are they using my behavior? Yes. Good. This will give them a much broader expression range. Thanks for the warning, though. It seems to react to my behavior. Homemade cookies. Tá, eu tenho que ver como é que eu passo por aquilo ali. Eita Our lasqueira. own version of things. Such beautiful innocence. I don't know what song this is. Porque aqui tem um Interesting cachorro. that this dog isn't in the objective state. Is it the same entity from the kitchen? It doesn't like it when I look at it. Another failed glass attempt. Although now it reaches further into its surroundings. Someone unreadable in the magic mirror show. Glass, mirrors. So many old superstitions exist about them. They are so impossible to interpret subjectively. Interesting that this dog isn't in the objective state. A spoon with books. A spoon with books. Caraca, mano, é muito difícil, velho. A time warp. The control is near the door. Tá, eu entendi que... A time warp. The control is near the door. Eu tenho que decriptar isso aqui, mas como? Eu não sei como é que eu passo por esse vagabundo aqui, né? Nossa, isso é muito bizarro, cara. Homemade cookies. Cara, a doideira aqui é o seguinte. Se a gente for ao contrário, indo de costas, mano... Mano, demorou 10 anos pra ver isso aqui. As coisas começam ao contrário. Tem que andar pra trás, velho. Olha lá, ele vai trocando as coisas.
Nossa, mano, é muito brisado o jogo. Ó, os bagulhos de defesa tá ali. Só acho que são vários dias, várias memórias. Mano, que doideira, velho. Eu cheguei num lugar aqui. Tá fora da caixa. Someone's desperate to enter. Nossa, aqui... Mas aqui já tá tudo bagunçado já a cabeça. It seems slightly different than the last time I saw it. Tá, parece que eu tô ao contrário. Nossa, mãe. Tô muito boiando agora. Patos boiam. Tá, porra, que é isso? Nossa, mano do céu. O que tá acontecendo nesse jogo, velho? The path splits in two. The path splits in two. Tá bom pro cachorro. O cachorro parece ser um bom companheiro. Could this dog be subjective only as well? Unreadable. Maybe in the objective state. Vamos ver aqui. Evie, isn't this body a little blown out of proportion? For it being in the objective state, I mean. There are no errors in the simulation. Is it inside the scale error margin? 0.11% off, but valid thanks to accurate matches on its surroundings. Okay. Still seems a bit too big. We'll have to review those algorithms soon. Understood. Opa, tem... Ah, a mina ali. Nossa, eu não sei onde eu tô mais. Eu tô muito perdido, cara. One of them should be the mother. One of them should be the mother. Microwave food. A bedtime story, maybe. The sound of children playing has gone. It's a different memory moment. A bedtime story, maybe. I could swear it's slightly different from the last time I saw it. Vamos ver aqui. Nossa, mano, eu tô ficando meio louco, cara. O jogo vai mexendo com o seu psicológico. Unreadable. Maybe in the objective state. It's the same music, but distorted. In fact, everything seems more distorted at this memory moment. I would have imagined the subjective static noise to be different at this age. Interesting shapes. Microwave food. Could this dog be subjective only as well? Tá bom. Cachorrão, você tá me enganando, cara. Esse aqui deve ser o outro lugar. Nossa, eu tô boiando muito, cara. Ali é a saída, né? Então a esquerda aqui deve ter... A música continua estranha. Ah, o bicho ali. Nossa, é muito macabro o jogo. Pior que não é um jogo de terror, é um jogo de investigação, cara. É.
Acho que é uma boa ideia eu fazer isso. Tá muito distorcido. Tá, mas agora que a gente achou isso aqui... Será que eu consigo puxar o lado? Não, peraí. Rapidão. Nossa, não faço ideia, mano. Doideira. Olha o dog aqui. Nossa, mano. That behavior was extremely aggressive. Yes, Could be a defense mechanism based in phobia. a manageable problem replacing an unmanageable one. Exactly. I wonder what it's hiding. Tá, esse é o evento 1, evento 2. Ah, tem um novo aqui, peraí. Joanna, is it you? Where are you going? Nossa, já nem sei. Are you Joanna as well? Are you leaving the house? The light seems like it's leaving the house from under the door. O cachorrinho. The light seems like it's leaving the house from under the door. Nossa, mano, é muito bizarro. Tá, então a gente conseguiu aqui algumas impressões novas. Só no evento 2 e no evento 3 que a gente tá meio perdido. Deixa eu ver só um negócio aqui. Porque tem ainda a linha do tempo. They look smaller than they do in the subjective state. Tá, esse aqui. A time warp. The control is near the door. Eu sei que tá perto da porta, meu filho. Tem alguma coisa aqui com essa porta que eu não entendi. Caraca, mano, é muito difícil o jogo. Deixa eu entrar no segundo, porque tem uma lá que é diferente. Opa. You again. Are you watching TV? Could it be watching TV? A colher é o I would pai. have imagined the subjective static noise to be different at this age. Ah, mas aqui sumiu o tiozinho, hein? Evie, is there a reason the dog can enter there while I can't? It wasn't resolved as a neutral space. The coordinates are only for the dog, which is a Class D entity. Class D. Could it be made into an avatar? Querying stability. Done. Mapping behavior. Done. Processing. Avatar transform awaiting input. Usability unpredictable. Eu virei o cachorro? Eu virei o cachorro, mano. Galera, a gente tá com o cachorro aqui. Dá pra gente sair da simulação, ó. Com o cachorro. Eu não tinha descoberto isso aí. Eu fiquei 40 minutos tentando descobrir. Eu acho que a gente pode voltar nesse outro aqui. Porque nesse outro tem a aranha, né? Aí com o cachorro na aranha... Ele faz alguma coisa? Aconteceu alguma coisa aqui? Another child's room. Oh, aleluia, hein? Valeu, cachorrão.
Nossa, meu Deus, que jogo maluco. The dog projects a child's shadow. Maybe it's not a dog after all. The dog was also in her death memory, in the form of a picture. Exactly. Could there be a sister or brother? I was told by that detective that she was an only child. We need to find out more about this room and this child. Então a gente tem que encontrar sobre a... Eu acho que é aqui. Peraí. Sounds close. Maybe in the objective state. Então era isso mesmo. Era no... Foi? Acho que foi. Opa, o que aconteceu? Nossa, tudo branco. Ah, foi. A time warp. The control is near the door. A time warp. Não, mas The cadê o... control is near the door. Peraí. Eu acho que eu deixei a informação lá. Peraí. Nossa, mano, que doideira. Seems close. Maybe in the objective state. Aquele bug lá, acho que era de imagem mesmo. A time warp. Evie, fill in this time warp with this data from start to end. Huh. Ordering food, it seems. 922 Klimt Street. Bar. Interesting. I could check out the real place now. Acho que dá pra voltar pro laboratório. Aí voltamos. Laura? Hey, Dad. Sorry for crashing by without telling you. My cell phone was dead. Is everything all right? Well, me and Chris had a fight, and I left him. Oh. Sorry to hear that. Yeah. You were right, of course. I need to think things through first. Did you see my note? Yep. Peraí, cadê? Oh, meu Deus. I did. There's no need to explain. You're always welcome to stay. Thanks, Dad. Oh, I'll be going out with a friend tonight. I promise I won't wake you up. It's just that we haven't seen each other for a while, and I need someone to talk to. But we'll see each other tomorrow morning, probably. Yeah, sure. Great. Thanks, Dad. And I promise I won't be a nuisance. Don't worry about it. Talk to you soon, all right? Right. Bye, Dad. Bye, Laura. Tá, e tá aí, galera. Eu acho que agora a gente pode continuar a investigação com a infância da Joana aqui. Mas eu acho que eu vou ficando por aqui. Deu pra vocês sacarem um pouco do jogo maluco de investigação que é Signifier, jogo da Raw Fury. Espero que vocês tenham curtido este gameplay. Aí quem tiver interessado pode pegar ele para continuar esta investigação maluca e descobrir quem assassinou ela. Meu Deus do céu. A investigação criminal continua depois. Valeu, um abração e até os próximos gameplays aí no canal, galera. Fui!